सर अपन आरो चैनल टा कोडी गला कपिले स्क्रीन देखा होची नो सर हां Yes, sir. No, हां sir. स्क्रीन देखा होनी नो No, सर sir. ओके तो दिखाला यस सर Yes, sir. पहले देखी आज कौन पढ़िया आज ये सब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिया हला यस सर घांटी देव जिन पढ़ी पूरा हैप्पी एग्जाम हला नहले यस सर बिल्कुल एगुडा एई जो जिनसटा सब बंद एनुअल बेलू से अनुसार पुणी आउ चेक चेक करी कंबाइन करी सब जगह सर हां रेडो कोन माने सीरियली कहबा ना अल्फाबेटिकल अल्फाबेटिकली कहबा आ जति अच्छा एटा ओके आरंभ सर कर रखी व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिदि नहीं मु जहा को सर पचार देमी मु जहा को पचारीमी ओके भाई सर अंकित को व्हाट सर आर the resources which cannot replenish quickly or cannot replenish is known as renewable non-renewable resources cannot be replenishable okay so the yes resources sir which have limited stock एमती भी कहि परिया न कि yes sir लाइक नहीं जो रिसोर्सेज बेसिकली लिमिटेड स्टॉक माने लिमिटेड माने कम वो कम अति एटा बेसिकली नॉन रिन्यूएबल कहंती एग्जांपल कोन सर non-renewable रो हमर रहला होची जो कोल पेट्रोलियम एटा सरला माने आउ हमें तो यार भीतर नहीं पूरी परिबेनी सर न कि अच्छा तो व्हाट इज पैटेंट प्रज्ञा को Exclusive right over any invention or idea is called patent. तो सब जान देछु आ exclusive rights over any idea or invention known as patent yeah तुम ऊपर सब कर patent अछि ना नहीं हां भाई exclusive idea yes sir हां तो पेरेंट्स मन कर तुम ऊपर patent अछि yes sir what do you mean by stock of resources कहलु प्रज्ञान So stock. स्टॉक तुम घरे 5 केजी अटा स्टॉक अछि बाती आसिया पूर्व कि नहीं स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज को ओए ओम शुभम का Sir, a stock of resources is the amount of resources available for use in future. एग्जैक्टली स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज में सेति yes सेति sir अछि फ्यूचर यूज पई बेसिकली दैट इज द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज है कि नहीं सेतिकी yes sir yes sir अग्निक पळेलु कि देई पैटेंट है व्हाट इज यूटिलिटी ओम शुभम So what is sir utility is that a substance can be resources. अंकित sir utility is a substance no sir if a substance have utility it can be used it can be used to satisfy our needs टर्म एक्चुअली sir यूज होतले कि सब्सटेंस को यूज sir करिया सिंपल ability हां हमें से सब्सटेंस को हमें यूज करिया yes sir Yes, sir. It's यूटिलिटी माने हमें देखो वो सब्सटेंस को और यूज लागि परियो दैट इज सेट टू बी यूटिलिटी सिंपल हमर जरा आवश्यकता फुलफिल जो yes, sir. सब्सटेंस कर परियो दैट इज यूटिलिटी Yes, sir. जे कोन से सब्सटेंस को इफ यू कैन यूज इट इन एनी वे है कि नहीं इफ ए सब्सटेंस कैन बी यूज्ड इन एनी वे जे कोन से प्रकार हम जते यूज कर परिबा दैट इज सेट टू बी यूटिलिटी अंकित कहबो yes sir how are resources classified based on their origin तका origin based रे resources को केते बार क्लासिफाई करा है
सर मैंने पूरा बुझे करना खाली କହିଦେବି ठीक हो sir on the basis of their origin resources are classified as biotic and abiotic resources. Abiotic resources are those type of resources. This contains all non-living things, and biotic resources contains all living beings. Beings. हाँ Sir, example of abiotic resources are water, soil, and uh, example of biotic resources are humans, all the animals. Sir, बायोटिक एबायोटिक कहला बायोटिक हूँ जैसे लिविंग एबायोटिक हूँ जैसे नॉन लिविंग और एग्जांपल दबो सब नहीं एबायोटिक एग्जांपल कहली कौन प्रज्ञान okay, sir. एबायोटिक एग्जांपल कौन soil, mineral, हाँ एवढा land, सब soil, water. ठीक 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 स्टैंड भी स्टैंड सॉइल सब गुड़ा एयर कोइडा व्हाट କୋଉଟା मेक्स ए सब्सटेंस 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 को सोर्स कर देगा sir, the utility of the substance makes an object or a substance a resource. ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଲେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମର ୟୁଜ୍ ଲାଗିଲେ ଆମେ ତାକୁ ରିସୋର୍ସ କହିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜ୍ ନ ହେଇଛି ତାକୁ ରିସୋର୍ସ କହିବାନି ନୁହେଁ କି ଠିକ ନାହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମର ୟୁଜ୍ ହଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ରିସୋର୍ସ ଠିକ ନାହିଁ utility or usability is what makes an object substance resource नहीं Yes, sir. why is air a ubiquitous resource Sir, air ubiquitous meaning? कहो हम कहो इसमें क्या Sir, कहो maximum. इनका Those resources found all sir, those resources which are found everywhere are called ubiquitous resources. Air is everywhere, so air is a ubiquitous resource. पहले ने हम शुभम Yes, sir. ubiquitous माने से जिनिसटा हम चारिटी पे परिया air sunlight यूज कि नहीं Yes, sir. माने is found everywhere that is known as ubiquitous Yes, sir. Yes, sir. हम शुभम कहो what are renewable resources Sir, renewable resources are those resources which get renewed or replenished after use. Quickly. Renewed or replenished after use. use पर Example of air sunlight yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. how are resources classified according to the distribution Sir, ମୁଁ କହିବି ନା हाँ कौन କହିବ କିଏ? हाँ Sir, on the basis of distribution, resources are classified in two types. One is ubiquitous and one is localized resources. Ubiquitous resources are the resources those are found everywhere in the earth, and localized resources are the resources those are found in a particular area. Example of ubiquitous resource is air, and localized resource is uranium found in Ladakh. particular location ର ସେ resource Yes, sir. how are resources classified broadly ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ resources କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଅଜ୍ଞାନ କହିବୁ ମୁଁ କହିବି ନା ଅଜ୍ଞାନ ଓକେ ସାର୍ ମୋଟାମୋଟି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ତିନିଟା ହଁ broadly yes sir ଆରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ
are classified into different. Sorry. Resources are classified into three types. They are natural resources, human-made resources, and human resources. What is the human resource? Sir, Ero Pragyan Yes, ko. sir. Yes, sir, Goji. Human resources are those resources who makes natural substances or materials becomes uh, some good. Many ମୁଁ natural କହିବି ନା? କହିସାରୁ ପୁଣି ମଝିରେ ପଶିକି କହୁଛୁ। people make the best use of nature to create more resources with their knowledge and skill and the technology. This is called human resources. Human beings are human resources. I think. ହୁଁ। Sir, humans are the resources on their own because they have the ability, skill, technology to make a substance into a resource. वन रिसोर्स ମାନେ କଣ କହିଲେ ପିଲେ? ଆମେ କହିବା ଡକ୍ଟର। ଡକ୍ଟର ନଥିଲେ ମାନେ କୋଉଠି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କୋଉଠି ଯାଇପାରିବ? ଯାଇପାରିବ? ଜଣେ ପର୍ସନ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ଥିବ ଇଏ ଥିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସ୍କିଲ୍ ଯିଏ ଟିଚର ନଥିଲେ ତୁମେ ପଢିପାରିବ। ଆମର Yes, sir. ଯୋଉ ସୁଇପର ହେଲା କି ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି ସଫା କରନ୍ତି ସୁଇପର ଏମାନେ ସବୁ ନ ଆସିବେ କ୍ଲିନ୍ କାମ ହେଇପାରିବ ପ୍ରପରଲି ଠିକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯାହା ବିନା ଗୋଟେ କାମ ଅଧୁରା ରହିଲା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ରିସୋର୍ସ ବୁଝି ନା ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ। Yes. Yes, sir. ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ, ଟିଚର ସୁଇପର ଗୋଟେ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ। ଆମ ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ଆମେ ତ ଖାଇକି ଧ୍ୱଂସ ରିସୋର୍ସ ହବ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିକି ଫ୍ୟୁଚର ରିସୋର୍ସ ପ୍ରଜ୍ଞାନ Yes, Yes, sir. what is ଏଟା କିଏ କହିବ? resource conservation are to conserve resources for future generation. ମୁଁ କହିବି ନା? ମୁଁ କହିବି ନା? Sir, resource conservation means saving resources such as wildlife, minerals, and other resources for our future generation. And yes, sir. ତ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। Sir, ହଉଛି ମାନେ ଏବେ ତାର ଆମେ ୟୁଜ କୁ ମାନେ ଲିମିଟରେ ରଖିକି ୟୁଜ କରିବା ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ଯେମିତି ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ତମାନେ କେବେ ଶାଗ ଖାଇଛ? ଶାଗ ଶାଗ Yes, sir. ଖଡା ଶାଗ କି ନେଉଟିଆ ଶାଗ ଖାଇକି ମାନେ ସବୁ Yes, sir. କିଣିକି ଖାଇଥିବ। Sajjana ଶୁଣ ago. ମାନେ ସବୁ କିଣିକି ଖାଇଥିବ। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଡିରେ ଲଗାନ୍ତି ନେଉଟିଆ ଶାଗ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବାଡି ବୋଇଲେ ତାଙ୍କର ଘର ଜାଗା ଥିବ ସେ ଯୋଉ ଶାଗଟା ସେ ଲୋକଟା କାଟିକି ଆଣେ ଟୋଟାଲି ଗଛର ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସେ ନା ସେ କିଛି ଅଧା କାଟିଦିଏ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେ ପୁଣି କଅଁଳିବ ଆଜି କାଟିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେ କାଟିବନି ସେ ଅଳ୍ପ ଉପରୁ କିଛି କିଛି କାଟି ନେଇ ଆସେ ଶାଗ କରି ଖାଇଲା ପୁଣି ତାପରେ ସେ ଛାଡ଼ିଦବ ସେ ପୁଣି ପୁଣି ଗ୍ରୋ କରିବ ପୁଣି 8 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଝଙ୍କାଳିଆ ହେଇଯିବ ପୁଣି 8 ଦିନ ପରେ ପୁଣି କାଟି ଆଣିଲା ପୁଣି ତାକୁ ଖାଇଲା ପୁଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦବ ପୁଣି ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବ ପୁଣି ରିଷ୍ଟକ୍ ହବ ସେ ଠିକ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ରିସୋର୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ରିପ୍ଲେନିଶ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ହେଲା ତ କେୟାରଫୁଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ ସିଏ ରିଷ୍ଟକ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ରିସୋର୍ସ କନଜରଭେସନ। ବୁଝି ନା ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲନି? Yes. ଭଲ ନା ପିଲେ ୟୁଜିଂ ରିସୋର୍ସ କେୟାରଫୁଲି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ରିସୋର୍ସ କେୟାରଫୁଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ଯତ୍ନର ସହିତ ଆଣ୍ଡ ଗିଭିଂ ଦେମ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ରିନ୍ୟୁଡ୍ ସମୟ ଦେବା ସେ ରିନ୍ୟୁ ହେବା ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ରିସୋର୍ସ କନଜରଭେସନ। ବୁଝି ନା ବୁଝୁଛ? So Yes, sir. what is technology?
अंकित sir Ankit Sabu. ସାର୍ अंकित ସବୁ Yes, ହଁ अंकित sir. ସବୁ अंकित ସବୁ what is technology It is. What is technology? कौन कहमी आगे sir? it, Technology use the it is the application of latest knowledge Sir and ମୁଁ skill କହିବି scientific knowledge को application. Yes, sir. exactly टेक्नोलोजी थ्रू रे ଆମେ actually resource କୁ ଭଲ ଆମେ ହଁ resource କୁ use ପକେଇ ତ ଶୁଣ ଦେଖିଆ ଟିକେ ଭାଇ ଲଗେଇ ତୁ ଘରେ କଥା ହଉଛି ଇଡିୟଟ ବନ୍ଦ କରି କଥା ହଉନ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ହଁ ପାଣ୍ଡା ନେଇକି କିତ ପାଣ୍ଡା ମୁଁ ହାତ ଧୋଇକି ଆସେ ଅଭଦ୍ର ଟିକେ ଆସିବ ମୁଁ କାଟିଦେବି ତାକୁ ଆସିବ again କହ sir say technology. ତୁ କହିଲୁନି ଖାଲି अंकित କଣ କରିବ Sir, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ technology is the application of knowledge and skill in doing or making a thing with the so with the use of technology we can use the best use of resources. Example, fast flowing of water, wind energy is used to hydroelectricity. टेक्नोलोजी हूँ एक्चुअली कौन टेक्नोलोजी इज द application of latest knowledge and skill है कि नहीं हमें हम नॉलेज स्किल को अप्लाई करके we make things that is technology जेमनी जो एग्जांपल କଥା କହିଲୁ हाइड्रो पावर हम इलेक्ट्रिक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कौन कहलो पानी रो जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होची तो से जो हमें जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होची हमें तो यूज करछनी कि नहीं हम सब डिवाइस ऑन करिवे दैट इज टेक्नोलॉजी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम शुभम Yes, sir, coach. Sustainable development is sir ଟିକେ କହୁଛି ଭାବିବି ଟିକେ sir sir ମୁଁ କହିବି तू आसिलु केबे केतला आसिलु sir କେତେବେଳେ ଆଇଲେଣି ଚାପିକି ବସି ଯାଇଛୁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳିଆ Sir, starting sir carefully utilizing resources so that um, pesticide meeting the requirements of the present also take care of future generation हमें केयर रिसोर्स केयरफुली as well as conserve them for the future use for the future generation that is known yes as sir sustainable development हमें भी yes sir डेवलप होगा ता सहित फ्यूचर जनरेशन पे सेव करिया so that they can get benefited from that resource that is known as sustainable development समझी ना नहीं रे yes sir balancing the need to use resources like and also conserve them for the future generation that is known as sustainable development the 2 मार्क के क्वेश्चन व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेस କିଏ ପଚାରିଥିଲା କହିବ କଣ अंकित का आउथरे sir. ପଚାରିଥିଲି ଆଉଥରେ sir କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରୁଥିଲେ ଆଉଥରେ sir କହୁନ ମୁଁ କହିବି ତ ହୁଁ the people make the best use of nature to create more resources with their knowledge, skill, and technology. Human beings are human resources. ଠିକ ଅଛି Sir, ଠିକ the କହିଲୁ sir କହିବ humans are the resources on their own because they have the skill ability technology to make the to make a substance into a resource हाउ नेचुरल रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड किए कहयो हम से बम the natural resources are classified into two categories known as renewable and non-renewable resources. अबे केमिति क्लासिफाई करा है जे तेरी की कल देगा अंकित natural resources are classified
on the basis of distribution, origin, ଆଉ ଆଉ ଦିଟା କଣ distribution, origin, stock, level of the development and use, ठीक नहीं ଏତିକି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କାହା ଉପରେ ଲେଭେଲ ଅଫ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର ୟୁଜ ଚାରିଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଅରିଜିନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଷ୍ଟକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସବୁ ଏତିକି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ବୁଝିଲା ଭାଇ Yes, sir. ସ୍ୱାସ୍ତିକ how are resources classified according to the development and use development ଆଉ use କୁ ନେଇକି କେମିତି resource classify କରିଛି Now, the resources are classified according to the development and use, according to the some physical factors like terrain, climate, and altitude, and the two factors that need to change substances into resources at time and technology, and each discovery leads to many others. ଓମ୍ ଶୁଭମ କହିଲୁ ଆନ୍ସର ଟା କଣ So resources are classified according to their development and use are depends upon their number of physical factors like terrain, climate, and altitude. ଆରେ ଅଙ୍କିତ ତୁ ନା ନାହିଁ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଆସିବ କହିବି ନା ପ୍ରଜ୍ଞାନ ସାର୍ Yes, sir. ସାର୍ potential resource Sir, resources are classified into two types of level of development and use. They are actual and potential resources. Sir, ତାପରେ describe କରିବି Actual resources are those whose quantity is known. For example, petroleum, investation, etc. The potential resources are those resources which entire quantity is not known. They are not used at present. So there are the uranium found. Examples are the uranium found in Ladakh, solar energy, they have the etc. ability to use as a resource ସେଟା ଆମେ ତାକୁ କରିବା research କରି नहीं on the basis of the development and use ए आ basis ରେ two groups ରେ divide ହଉଛି ତୁମର ଗୋଟେ potential ସ୍ୱାସ୍ଥି ଓମ୍ ଶୁଭମ Yes, sir. actual resources ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା potential resource actual resource ଯୋଉଟା ଆମେ ତାକୁ କଣ କୋଉଟା actual resources actual resources କୋଉଟାରେ That cells of Maharashtra. ଆଉ ଥରେ ଭଲରେ କହ Black soils of the Deccan Plateau in Maharashtra. ପଛରେ କଥା coal water fossil fuels ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା କି ଜାଣିନି ଗୋଟେ ହଁ ମୁଁ ତାପରେ କହିବି କଣ and the remains of dead plants and animals are called fossil fuels. For example, coal, petroleum. what is human resource development study
ହୁଁ ତମେ କହିବି ହୁଁ as improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. ଯେମିତି ତୁମେ ଏବେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ, ପଢୁଛ, ପଢି ନଲେଜ ଗେନ୍ କରି 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 ତମେ ରିସୋର୍ସକୁ ଆମ ନେଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କ'ଣ କରିବ, ମୋର ରିସୋର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, କି ନାହିଁ? What is human? अंदर ability की यूज करके और रिसोर्स क्रिएट इज नोन एज वन रिसोर्स. What are physical factors that affect the distribution of natural resources? So, Sir, the physical factor. Sir. okay. The physical factors like terrain, climate, and altitude affect the distribution of natural resources. The physical factors कौन? Terrain, climate, Sir, और altitude. Physical sir. Terrain, climate, altitude पे सरला आंसर ଆଉ कौन ଅଛି? Yes, sir. अब तो अंकित म्यूट कहीं करनु? Why are human resources important? ये ମୁଁ କହିବି Oh, human resources are important because the development of other resources solely depends upon these resources, and human by the use by the use of their knowledge and technology, they can make a resource more usable. ठीक है. Human resource एथिपाई important because ये गोटे रिसोर्स तैयारी होची कौन सी फैक्ट्री रे हो कि किए भी गोटे पीपल इन्वॉल्व होची ये तार टेक्नोलॉजी को यूज करके मोर मोर रिसोर्स क्रिएट करछि हला सेति पे ह्यूमन रिसोर्स आर इंपोर्टेंट विदाउट पीपल किछ होई परियोनी गोटे मशीन टे भी तैयारी करि परियोनी हमें ठीक नहीं कनकर आवश्यकता अछि ह्यूमन रिसोर्स आर इंपोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेस आर इंपोर्टेंट बिकॉज व्हाई people can make the best use of nature again to create more and more resources by applying their knowledge skill and technology यूज करके अधिक रिसोर्स क्रिएट कर देख मैंने 100 years के 200 years पूर्व चल जाओ जी लोक थे बर्तमान लोक संख्या बहुत कमी कि नहीं ना बढ़ी कि नहीं हेलो रे पिला माने Yes, sir. तो से अनुसार तो आमर फूड जो प्रोड्यूस हो तार तार रेट भी इंक्रीज कि नहीं रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज कहीं Yes, sir. ना आमर जो
एग्रीकल्चर रे अनेक जो सब टेक्नोलॉजी बोले मेशिनरी जिनस यूज होई सेति में हेई परिछ तो एई सब जिनस डेवलप करछन के पिलेंट करछन ना तो ताको बिना ए सब पॉसिबल हे न धंदा मन करा कोड क्वेश्चन पछरे व्हाई आर पीपल कंसीडर एज ए रिसोर्स आर ए क्वेश्चन भी सेम आंसर जहां पूर्व कहली बुझे कि नहीं रे जहां क्वेश्चन सेम आंसर सीधा क्वेश्चन why are resources distributed unequally over the earth Shasti why are resources distributed unequally over the earth The resources are distributed unequally over the earth due to some some factors like hmm. like terrain, climate, and altitude. The distribution of the resources is unequal because these factors differ so much over the earth like नहीं कोडी हमर प्लेन टेरेन तो Yes. कोडी हमर कोन 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 दिबे माउंटेन टेरेन कोडी क्लाइमेट हॉट तो कोडी बहुत प्रबल ठंडा कोडी हाई अल्टीट्यूड रो कोडी पूरा हमर प्लेन लैंड माने सब माने सी लेवल रो पूरा सी लेवल सहित अछि लैंड एई सब जिंस पई रिसोर्सेस माने ओवर द अर्थ माने चारिएडे पृथ्वी रे अनइक्वाली डिस्ट्रीब्यूट ହେଇଛି କୋଟି ଅଳ୍ପ ତ କୋଟି ବେଶୀ ଯେମିତି କି ଆମର ଯୋଉ ଆରବିଆନ ଯୋଉ ଆମ କଣ କହିଲେ ମିଡଲ ଇଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଇରାନ ସାଉଦି ଆରବ ଇରାକ ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ କଣ ଅଛି ତେଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ପ୍ରବଳ ନାଇଁ କି ତ ତାଙ୍କର ଟେରେନ୍ ହିସାବରେ ବୁଝି our potential resources can be actual resources potential resource କେମିତି actual resources ହେଇପାରିବ again Yes, sir. Sir, ଟିକେ ରହିବ। ତୁ ୱିଣ୍ଡ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦବା ଏନର୍ଜି କହୁଛି ରିସୋର୍ସ ମତେ ଆସିବ। ଆରେ ପାଗଳ ଏ କଣ କେମିତି କହିଲୁ The potential resources can be actual resources when our development technology will be developed and we can make we can use it in the future. So ଯେମିତି କି ଶୁଣ ଆମର ଯୋଉ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପବନ ବହୁଥିଲା ନା ନାହିଁ ଆରେ Yes, ବୁଝି sir. ସେ ପବନ ଯୋଉ ବହୁଥିଲା ଆମେ ସେ ପବନକୁ ୟୁଜ କରି କିଛି ଆମେ ମାନେ ସେ ପବନର କିଛି ୟୁଜ କରା ପାରୁଥିଲା କି କିଛି No, sir. ସେ ପବନ ସିମ୍ପଲି ୟୁଜ ହେଇ ପଳଉଥିଲା ମାନେ ବହିକି ପଳଉଥିଲା କିନ୍ତୁ Yes, sir. ୱିଣ୍ଡ ମିଲ୍ ଜାଣିଛ ୱିଣ୍ଡ ମିଲ୍ କଣ ଆରେ Yes, sir. Pawan Chokre. ୱିଣ୍ଡ ମିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ୱିଣ୍ଡ ମିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ୱିଣ୍ଡ ଯୋଉ ପବନ ଯୋଉ ବହିକି ଯାଉଛି ବୁଝିବୁଝି କି ନାହିଁ ତା ଥ୍ରୋରେ ସେ ପବନକୁ ଏଣ୍ଟର କରିକି ଆମେ ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଜେନେରେଟ କରିପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସ କୋଉଟା ଥିଲା ସେ ୱିଣ୍ଡ ଯୋଉ ପବନଟା ବହିକି ଯାଉଥିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ଏ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଡ ମିଲରେ ଆମେ ପୁରେଇଲେ ସେଠୁ ଆମେ ଏନର୍ଜି ପାଇଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆମର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ସେ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ହେଲା କି ଆଉ ତୁମର ଗୁଜୁରାଟ କୋଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଉ 100-200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ୱାଟର ନଥିଲା କି ଆରେ ପିଲେ ୱାଟର ବି ଥିଲା
तो से Yes, sir. वाटर को कौन यूज करि पारथले कि यूज करि पार नथिले त्या दूर किछ एनर्जी पाउ नथिले तो वाटर को हमर जो हीराकुद डैम हैला खाली हमर ओडिसा को हम गोटे एग्जांपल कहूची एमिति तो अनेक डैम अनेक अछि हीराकुद डैम जो हैला तो सेठु हमर को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हैला त माने वाटर को बंध बांधी रखा गला वाटर जो तार बहुत बेसमेंट रे जो पानी टिके सप्लाई कराला बहुत फोर्स हो गला तादर गोटे टर्बाइन रोटेट हैला टर्बाइन रोटेट होची वाटर द्वारा सेठु हमर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होची तले वाटर गोटे कौन की रिसोर्स है मोर पोटेंशियल रिसोर्सेस है सोचिक नहीं सेठु हम गोटे एनर्जी पाइले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बुझी परछ कि नहीं हला ए एग्जांपल दे देबो हाई स्पीड विंड्स वेयर पोटेंशियल रिसोर्स हला 200 इयर्स एगो 200 वर्ष पूर्वे कारण तार क्षमता थिला हला कि नहीं रिसोर्स हबार मैं सन का कथा चिंता करो 100 वर्ष पूर्वे हमर जो सोलार पैनल थिला कि हेलो No, sir. नथिला ताले से सॉस एबे ताले सोलार पैनल सब आसी गला तो ताले सन को एनर्जी को हमें इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करि परछन ना नहीं करि परनती ताले ताले जो सन एनर्जी सोलार एनर्जी भी हमर कोन थिला गोटे 100 इयर्स पूर्वरु गोटे पोटेंशियल रिसोर्सेस थिला सुझी ना नहीं अरे ताले ताकू हमें मतलब तार पोटेंशियल थिला तार क्षमता थिला ताकू करा जाई परिबो टेक्नोलॉजी हम डेवलप करी की से एनर्जी को कैप्चर करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कले ताको हम यूज करले एज रिसोर्स बुझि परछ कि नहीं ताले विंड एनर्जी पोटेंशियल रिसोर्स ताको हम कन्वर्ट कले कोडी एक्चुअल रिसोर्सेस को सनलाइट तो जो एनर्जी थिला ताको कन्वर्ट कले इलेक्ट्रिसिटी को तो सेठी से पोटेंशियल कन्वर्ट हैला एक्चुअल रिसोर्सेस को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाटर नॉर्मली फ्लो हेकी पळे जाउतला ताको हम बंध बांध के अटकेले तादर हाई अमाउंट ऑफ बहुत बॉटम रे हम गोटे टिके वाटर फ्लो करेले से जो वाटर टा फ्लो होला बहुत स्पीड रे तादर हम टर्बाइन रोटेट कले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होला तो सेटा गोटे वन टाइप ऑफ कोन पोटेंशियल रिसोर्स कन्वर्टेड टू एक्चुअल रिसोर्सेस बुझि परला नै रे के तीनटा एग्जांपल हेलानी दे परियो जे लॉन्ग क्वेश्चन पड़े तीनटा का एग्जांपल दे दो सिंपल ना लिखि परियोनी हेलो Yes, sir. Yes, sir. एटा कुछ हाई स्पीड विंड्स वेयर पोटेंशियल रिसोर्सेस 200 इयर्स एगो 200 वर्ष पूर्वे बहुत जोर से पवन हुए से बेसिकली गोटे पोटेंशियल रिसोर्स थिला ताकू एबे टुडे दे आर इन एक्चुअल रिसोर्सेस माने एबे से विंड एनर्जी टा गोटे जो हाई स्पीड विंड टा गोटे एक्चुअल रिसोर्स से कन्वर्ट हो जाउछि केमिति बेसिकली विंड फार्म्स रे विंड फार्म जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल यूज करके विंड फार्म गोटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करछंती को नेदरलैंड रे जो हमरो नागरकोइल तमिलनाडु रे गुजरात कोस्ट रे है कि नहीं विंड एनर्जी कथा कहब सोलार एनर्जी कथा कहब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कथा कहब सोची कि नहीं सरला काम फिनिश बुझ ना भाई Yes, sir. क्या कहला देखिए mention how stock of certain renewable resources may get affected by overuse हमें जदि गोटे सर्टेन जिनस को ओभर यूज माने बुझि परछ जदि प्रबल माने अति मात्रा यूज करबा तो स्टॉक टा केमिति अफेक्टेड हुए कोई भी एग्जांपल दे गोटे कहबो जी ओने हम Sir, some renewable resources are water, soil, forest, which can be affected by overuse. can be affected by overuse careless use of certain renewable resources like water soil forest can affect their stock okay वाटर टा हमको लगे अनलिमिटेड अच्छी कि समुद्र प्रबल पानी बट जदि आम जो पोखरी जदि पानी सुखीज वर्षा जदि न हम ताले वाटर स्कार्सिटी हम कि नहीं वाटर स्कार्सिटी हेले कौन हम
ମରୁଡ଼ି ହବ କି ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ବସ୍ ଆମେ ଭୋଗ ପଇସାରେ ମରିବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇପାରିବନି that is a example simple water seems to be unlimited renewable resources but shortage of water but shortage and drying up natural water resources is a major problem in many parts of the world today ହେଲା that's a famine occurs differentiate between biotic and abiotic resources already ଏଟା ବୁଝା ହେଇଛି କୁହାଯାଇଛି ବାୟୋଟିକ୍ ଆବିଓଟିକ୍ କ'ଣ ତାକୁ ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ ଶୁଭୁଛି ନା ହ୍ୟାଲୋ ରେ ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ Yes, sir. ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ Yes, sir. ଆନ୍ସର କାମ ଫିନିଶ Yes. କିଏ କହିବ? ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ପଚାରିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହେ ହେଲା abiotic resources all non-living thing biotic ହେଉଛି all living thing soil rocks minerals air water ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ abiotic biotic ହେଉଛି plants animals biotic resource ଦି ମାସ 3 ମାସ ପଡ଼ିଥିବ ଯାହା ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ କି ନାହିଁ ପୁଣି କହୁଛି difference between ubiquitous and localized resource ସେମିତି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବ ମାର୍କ ମିଳିବ ହେଲା କି ଅଧିକା ମିଳିବ ମାନେ ଯେତିକି ମାର୍କ ଥିବ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାର୍କ ମିଳିବ ଖୁସି ହେଇଯିବ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ପୁରା କ'ଣ ୟୁବିକ୍ୟୁଟସ୍ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ubiquitous resources that are found everywhere are ubiquitous resources localized resources ହେଉଛି that are found only in certain places are called localized resources example ହେଉଛି air water ଏଇଟା sunlight ଏଇଟା ସବୁ କହିଦେବ air sunlight ubiquitous localized ହେଉଛି copper iron ore ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି ଆଉ minerals ଆଉ uranium ସରିଗଲା ଚାପ୍ଟରଟା ସିଭିକ୍ସ ପାର୍ଟଟା ତୁମେ ଦେଖିବ ପିଲେ ନାହିଁ ତୁମେ ସମୟ କାଢ଼ି କରିବ କହିବ ସିଭିକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା ତ Yes, sir. ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ Yes, sir. So, based upon their development and use of resources are classified into two groups. They are actual and potential resources. Actual resources are those resources which quantity is known. They are being used at present. Example, the dark soils of Deccan Plateau. ତାପରେ ହେଲା potential resources those resources whose entire quantity is not known. They are not used at present. Example, solar ପୋଟେନ୍ସିଆଲ energy. ରିସୋର୍ସେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ରିସୋର୍ସ ଫ୍ୟୁଚରରେ ତାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମର ଡକ୍ଟର ହବ ସେ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ potential resources are those whose entire quantity is not may not be known actual resources ହେଉଛି these resources whose quantity is known ଗଲା these are not being used at a present ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କିଛି ବି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ these resources could be used in future like ନାହିଁ these resources are used in the present so actual resources the level of technology we have at present may not be advanced enough to easily utilize these resources like ନାହିଁ ଯେମିତି 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେଉଁ ସନ୍ ଏନର୍ଜିକୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରୁଥିଲୁ କି
आमर से टेक्नोलोजी नथिला बुझी कि नहीं सेतेबेले सेते कौन सोलार एनर्जी गोटे थिला पोटेंशियल रिसोर्सेस 100 years before एबे हे जी actual resources. The level of technology we have at present is advanced enough to easily utilize these resources. माने जोड़े actual resources बुझी ना नहीं हेलो रे ओय Yes, sir. ये Yes, sir. चैप्टर जहाँ क्वेश्चन पड़े सब हो सब तो बिट बाय बिट क्वेश्चन डिस्कशन कली और देखे खाली परीक्षा हो तो यूरेनियम गोटे बहुत पोटेंशियल रिसोर्सेस the rich deposits of coal actual resources petroleum in the west asia ठीक नहीं dark soils of the deccan plateau in maharashtra are all actual resources चैप्टर सरीगला ना बाकी जहाँ सब क्वेश्चन तुम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सब पढ़िबो हला ना Yes, sir. Yes. हौ टिके मु रेस्ट नहीं जाए चैप्टर 2 करिया Yes, sir. ना ना Yeah, yeah. 10:30 रे कोड एग्जाम अछि साइंस एग्जाम पढ़ी कर Yes, sir. काली देखि Yes. Sir, कोड साइंस आज 10:30 रे एग्जाम अछि समस्त क्लास 6 7 छुआगर एग्जाम अछि ना 7 छुआगर एग्जाम ओके बाय बाय लाइक म्यूट करो আমার কাছে এক্সাম হবে sir, 10:30 রে বন্ধ হবে। साइंस एग्जाम Okay, sir. म्यूट करनो बे काई टेंट करछु Thank you, sir.